Salam alaikum, c'est toujours dans le module soins obstétriques normal. Alors, maintenant on a vu bien sûr comment il y a la fécondation et l'ovulation. On va voir les signes de grossesse. Les signes de grossesse, ça veut dire كيف نعرف الحمل. غادي نشوفوا هذه المرأة كيف تكون هاد les signes كيفاش دايرين عندها. Premièrement, le diagnostic de la grossesse. Alors, comment on va diagnostiquer une grossesse? Dans la littérature, ça veut dire حنايا عندنا عادة من تكون مرأة صغيرة خصبة تقدر une fois يروحوا لها les règles نخمو directement في la grossesse. Ce qu'on va voir. Alors, le diagnostic de la grossesse, même très précoce, est généralement facile, car le bon sens populaire veut qu'une femme jeune, bien réglée, soit enceinte lorsque ses menstruations disparaissent. Ça veut dire quand il y a une aménorrhée ما تجيهاش العاده الشهريه تكون المراه صغيره جون جايه كيما نقولوا حنا لدنيتها. alors من ما يوقعش حيض نخمو grossesse. On peut diagnostiquer une grossesse. La grossesse est dite physiologique à terme entre 37 et 41 semaines. Alors عندنا الحمل الطبيعي العادي ما بين من يكمل من 37 سيمانه ل 41 سيمانه de 41 semaines jusqu'à de 37 semaines jusqu'à 41 semaines. التحت c'est un accouchement prématuré. الفوقه c'est au-delà, c'est une grossesse prolongée. Alors conséquences subies par l'organisme. عندنا من يوقع عندنا الحمل عند المرأة من يوقع لها الحمل غادي يكون تغيرات فيزيولوجيه لهذا الجسم غادي يتبدل لاخاطرش غادي هذا الجسم غادي يتلقى بيضه ملقحه غادي يكون فيه تغيرات فيزيولوجيه تغيرات هرمونيه تغيرات في كل الاورغانيزم في كل جسم هذه المرأة. La conséquence subie par l'organisme. Premièrement, on a vu le diagnostic de grossesse. Maintenant, les conséquences subies par l'organisme. Alors, l'organisme a survenu d'une grossesse. Pour l'organisme maternel, 3 sortes de conséquences. Premièrement, la conséquence là, il y a l'ovulation et la menstruation sont supprimées. Le cycle menstruel est remplacé par le cycle gravidique. Même maintenant, هضرنا باللي كاين التبييض البيضة وعندنا في الحيض شفنا قبل من تكون هذه البويضة غير ملقحة غادي تجينا الحيض غادي تجي لا menstruation. Donc quand il y a grossesse من يكون يوقع حمل ديجا هذا التبييض ما يوقعش ولا menstruation لي ريغل الحيض ما تجيش. دونك عندنا زوج صوالح هادو غادي يتبدلوا. عندنا الحمل يعني البويضه المبيضين غادي يدخلوا يريحوا مسافدير ما يزيدوش يبيضوا لنا بيض. وثانيا عندنا الحاجه الثانيه هي لو سيكل menstruel وهو الحيض صافدير غياب الحيض عن المراه الحامل est remplacé par le cycle gravidique. هادو زوج صوالح غادي يرمبلاسيهم لو سيكل gravidique غادي تجي العاده تاع الحمل اي ما كانش عاده زعما كينا حنا ماشي عاده شهريه ولا غادي يدخل فيه لو سيكل gravidique صافي غادي يدخل الحمل. من يدخل الحمل الهرمونات تتبدل كلشي يتبدل. La présence de l'œuf entraîne des modifications générales de l'organisme maternel. قلناها باللي من يكون البيضه ملقحه la présence de l'œuf qui est bien sûr quand il y a fécondation, quand il y a grossesse, ça veut dire que l'œuf il va entraîner des modifications totalement du corps de la femme. Le développement de l'œuf entraîne des modifications locales de l'utérus et des seins. Alors, عندنا تاني le développement de l'œuf. مادام البيضة راح تكبر هذا الجنين باش هذه البيضة غادي يرجع لنا جنين وهذا الجنين مادامه يكبر مادامه غادي يعطينا تغيرات في الجسم تاع المرأة مثل الرحم والثدييات لاخاطرش الرحم هو اللي غادي يتحمل غادي يكون يتكون فيه هذا الجنين غادي بشويه بشويه يبدا يكبر والثديين كذلك غادي يصرى فيهم غادي يبانوا غادي يوجدوا روحهم للرضاعة ما بعد الحمل. Alors, les modifications locales et biologiques de la femme enceinte sont vraiment nettes. Les modifications mammaires. Premièrement, on a les seins. Alors, les seins sont les plus nets
la glande mammaire augmente de volume. غادي تشوفوا في الثدييات غادي يكبروا. Alors, la pigmentation générale. La pigmentation générale, on a des taches, ce qu'on appelle le masque de grossesse. Il y a des taches brunâtres sur le front, le visage, la ligne brunâtre au niveau de l'abdomen. On a au niveau de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle la ligne brunâtre. Alors, l'augmentation du volume de l'utérus, l'utérus الرحم وين غادي يتكون هذا الجنين كاع نشوفوا بلي المراه الحامل في الديبي ما تبانش بلي راها حامل من الجنين يكون صغير من يبدا يكبر الجنين هذا الرحم غادي ياخذ بطبعه هو ثاني غادي يصلح تطورات ومراحل غادي يبدا هذا الرحم يكبر حتى نشوفوا بلي هاد المراه تشوفها بلي كاريمون من تولي مع 6 اشهر 7 اشهر 8 اشهر تشوفها بلي راهي حامله ابارتيغ دو 5 موا نورمالمون تبان الحمل تاعها بلي راه ظاهر عليها. L'augmentation du volume de l'utérus, les modifications biologiques, les hormones, la progestérone et les oestrogènes sont élevés dans le sang. Un prélèvement sanguin, la progestérone et les oestrogènes sont élevés dans le sang.